Okay, we look at question 2 under 1.2 mole concept. A hydrate of potassium carbonate as the formula K2CO3.xH2O. From 10 gram of hydrate, 7.95 gram of anhydrous salt was left after heating. Determine the value of X in the formula. So kita pun tulislah mula-mula formula dia K2 CO3 dot XH2O, sorry, XH2O, and then we heat, we get anhydrous. Anhydrous ni kering tanpa air, dia tak ada kehadiran air. So here is XH2O lah. Ini sudah vaporized. This is vaporized after heating. Okay. So kita diberikan ini sebanyak 10 gram. Yang ini 7.95 gram. So step 1 kita kira mole K2CO3 iaitu mass divided by molar mass. So mass is berapa diberikan? 7.95 gram. Molar mass of K2CO3 anda kira lah. Saya kira di sini 39.1 times 2 plus 12 plus 48. I get 138.2. 138.2 gram per mole. So cancel off the gram. Jadi saya dapat 7.95. Saya dapat 0.0575 mole. Okay. Ini mole untuk K2CO3. So from the equation, above, we can see that 1 mole, 1 mole. That means 1 mole K2CO3.xH2O equivalent to 1 mole K2CO3. Okay. Jadinya, if this is 0.0575, so ini pun 0.0575 sebab dia 1:1. So we say here, therefore, mole of K2CO3.xH2O adalah sama dengan mass bahagi molar mass. So formula yang sama seperti ini, same formula untuk anhydrous, same formula untuk dia. Jadi kita tengok bilangan molnya adalah 0.0575. Mass sekarang adalah 10 gram, saya ambil daripada sini, bahagi molar mass. So kita nak cari molar mass dia berapa. Okay. So molar mass sama dengan 10 gram bahagi 0.0575 mol. Maka saya dapat 173.8 gram per mol. Okay. Ini mol, this mol representing K2CO3.xH2O. Kalau kita kembangkan ini, kita akan dapat 2K tambah 1 karbon tambah 3 oksigen tambah X 2 hidrogen tambah 1 oksigen. Sama dengan 173.8. Maka kita kira X. So we can calculate the X. Macam mana kita kira? Ini kita selesaikan dulu. Okay, sorry. Ini kita selesaikan dulu. Silap saya tadi berapa 39.1 times 2 plus 12 plus 48. 39.1 times 2 plus 12 plus 48. Saya dapat 138.2. So ini 138.2 tambah X. Bracket ni 18 lah. Sebab 2 hidrogen tambah 1 oksigen 18. Sama dengan 173.8. Therefore, X sama dengan
1.98 saya dapat. Lebih kurang 2 lah. Okay, that's all.